Shama akkam jirtan naga keessanii fayyadaa jira jirtu nageenya naaf fayyadanii qabaatu hunduma keessanii lafa jirtanii feddoottan egaa har'a maal nuu fiddee hojjettanii ani wanti isinii fideetan dhufe kaameraa viidiyoo እንዴት akkamitti biyya keessa gallee jiraanna gana lagana yaaddo ማለት fide ሰላም እንዲናችሁ ቪዲዮውን አዳምጠን እንመለስ። Achiin ganamaan kaatee itti suuraa si babayani anaa kanaan boqo ibiddi nagaan boqo yoo na argina jennaan akkatti jiraadha kan haala kanaan qabu aannan Itoophiyaa kana jedhee waraqaan keessa gamachaa jira wantoonni baay'een buqqee kana keessa na deddeebi'aa jiran tokkoffaan ganama ka'ee dibaan diigaa wayii qabsiifamoo silbiitiin caaramoo akkam ija makaatu bishaan fakkaatu bobbooree ija adurree fakkaata jechuudha akkana jira tiraakoo mana keessatti qaba achiin ganamaan kaatee ibidda itti suuraa si babayani anaa kanaan boqo ibiddi nagaan boqo yoo na argina jennaan akkatti jiraadha kan yaa rabbii kiyyaa tokkicha nyaata arabaa kana kan jiraatu tokkicha dingata boolii jalatti qabu gonnumaan hindi ana sitti baradhe kaa ganama ga'ee gaazii xoo godhee gaazii qachi degee gaazii bakka sadii afuritti qabsiistee ija dhimma hojjettee fitu barattee Itoophiyaa gaafa galtee biddeen galchuuf sa'aatii shasitti fudhatu wati sa'aatii shan odoo ibiddoo ijatti gadi jettee afuuftuu achi ijatti aarri kun camcam godhaa ija kee camcam jedha ija keessa camcam jedha maal gocha jechuu caartaatime hin qabsiistu haala teknooloojiidha baali jedha maa maqaa biyya keenya balleessita caaltu ammaati ara waaqa sodaadhu dubartii mo'aa qabdu ta'uu qabdaa. Yookaan immoo hafuu dandeecha biyya arabaa sanitti maaltu nu galcheerenu hafika indee nu an jiraanna warroonni biyya jiraachuu barbaannu warroonni galleetoo jiru biyya oofuu barbaannu hin galla kun waliin haala kanaan qabsiisaarti jechuudha. Shama akkam jirtan deebinee dhufneerra ሰላም ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ እንዳያችሁት ቪዲዮ ከዚች ልጅ የተረዳነው ነገር እኛ እዚህ እንደዚህ ለምደን የሰው ሀገር እንደዚህ ለምደን ሄደን እንዴት አገር ላይ እንኖራለን በሚል ነው እሷ የተናገረችው። ግን እቺ እህታችን አሁን የገባችው ነው ቪዲዮዎቹን የሰራው የእሷ እንዴት አትኖርም የአጠቃቀምና የስራ ፍላጎትና የስራ ማነሻና የስራ ማነሳሳት ጎበዝ በስራ ከሆንሽ እሳት ማያያዝ ስራ መስራት የሆነ ነገር ለመሆን ምንም የሚከብድሽ ነገር የለም ማለት ምንም እንደ ጎበዝ ሆነሽ ነው የምትሰሪ የሰው ሀገር ቆይተሽ። አሁን እሷ ለገና ስገባ እኔ አሁን ገብቼ እሳቱን እንዴት እንደሚያቃጥል እንዴት ምግቡን እንደምሰራ የሚል ሀሳብ ውስጥ አስገባችሁ። አያችኋት አሁን ያው አሞታ እንዴት እንደሞተ ያው ገና ገብቼ እንዴ ለመግባት እኮ የሚያስብ ስንት አለ። እቺ አሁን እህታችን የሰራችሁ ብላለች። እኔ ስንት አመት የሰው ሀገር ተቀመጥኩ አየሁት 10 አመትም የፈለሹም አመት ብትቆይ የፈለገናል ቢሆን እንደ ሀገርሽ የሚሆን እንደ ቤተሰብሽ የሚሆን እንደ የራስሽ የሚሆን ምንም የለም ማለት ምንም ባዮን ከቻልሽ ቶሎ መታ ወደ ቤተሰቧ ወደ ሀገሯ ወይ ትዳር ካላት ትዳር ይዛ መስርታ ለመኖር ማሰብ ነው እንጂ የምን እንዴት ገብቼ እኖራለሁ እሳቱን እንዴት አቀጣጥዬ እኔ ምን ነው እዚህ ነው እንዴት ተወለድሽው? የተወለድሽው እኮ እንደዛ ነው። እንጨቱን እያቀጣጠል ከሰሉን እያቀጣጠል የሆነ እዚህ ድረስ ነው። ሀገራችን ምን ነው ስም የምናጠፋ ሀገራችንን እንዴ ጽድት ያለች ናት።
ስራ ከቻልሽ ምን ነው እዚህ በኬሚካልና በተለያየ የምትሰሪ ነው የሚበልጠው የኛ እሳት አያይዘን ለመስራት አይበልጥም። ብዙዎቻችሁ እንዴት እንደሚያስቡ እንጂ ለመግባት የሚያስብ እንዳይገባ ተስፋውን እንዲቆርጥ ረረ የመሰለን ዝም ብለን ስንለቅቅ በጣም አስቸጋሪ ነው። አከሲ የጋው ብሌን ያ አከመራ ስራ ሁበነት አከመንታል ተጀቱት አኒዮ ገሌ ገና ካሰለ ቀብሲሳ ገና ማል ጎዳ ገና አከስኩዳ እንጂቾ ተጀዱጀቹዳ ajaa'iba garraa deemaa jirru kun baay'ee ulfaataadha. Akkamitti kan jedhu amma akka intalti dubbattitti ganaa galeetiin kasala qabsiisa. Ani yoo ibiddatti kalaa ibiddi naan qabatu እኔ ወደ እሳት ከተጠጋሁ እሳቱ መያያዝም እንኳን አይችልም ስራ። እዚህ እስከ መቼ ነው ታዲያ ከኬሚካሉ ጋር ከምኑ ጋር ከተለያየ ጋር እጅሽና ሰውነትሽን የሚያልቅ እንደ ሀገርሽ ዘና እያልሽ ባልሽ በአቅሙ ቅናት መንፈስና እንትን ቢያይኖር እኮ ይህን የት ነው ያለን እኛ የት አድገን። አሁን ብዙዎቹ የሚሰሩ ላይ እንዴት መተሽ ነው የሰው ሀገር ላይ እዚህ ሀገር ለመሆን እዛ ለምደሽ ምን ማለት ነው እንዴ? ሀገሬን ያደግኩበት የተወለድኩበት አሁን ማን ይሙት አሁን እዚህ ሀገር ከኬሚካልና በተለያየ አይነት ከሚደክምሽ ነው ሀገርሽ ላይ ጽድት ብለሽ ከሰለሽን አያይዘሽ የምትኖሪ ነው የሚበልጠው አይደለም። እኛ ከሰልና እሳት ለማያያዝ አቅቶን ነው እንደ መጣን አይደለም፣ በፍጹም እኛ የተሻለ ብር ለማግኘት የበለጠ ለመኖር ነው የመጣን እንጂ መኖራም ጠፍቶ አይደለም። አንዳንዶቻችን ስናወራ እኮ የምናወራ ራሱ አናውቅም። እኔ አሁን እጅ እንዴት እኖራለሁ? እንደው እኔ እንደዚህ ከሰሉን እንዴት እንደምጠላው! ኧረ በእውነት ጠላሽ እንዴ? እዚህ ደረጃ ነው ያለው። እነዚህ እንደዚህ የወረደ አስተሳሰብ ያሉ አሉ፣ ግን ጥሩ አይደለም፣ ከባድ ነው። ባዩን ፋተዳ ወሮን አከነ ጅሩ ወሪዋን አከና ጎዱ አኒዮ ገሌ አከሚት ጅራለ kan jiraatuuf yaadu meeqaatamtu jira. Haala akkaataa namni jiru wajjin walii galii jabaatee kan dalagee jiraatu meeqatu jira. Kanaaf warroota akkasitti jiraachuu barbaadanii osoo harkaa balleessuu baannee yaadaaf waan ta'an amma galee harkaan uffata miicaa amma galee harkaan kasala akkamitti qabsiisaa መጀመሪያ ለመግባት ያውቃሽ። ገና ለገና ስገቢ የምታጥቢው የምታቀጣጥቢው የምትሰሪው ኧረ ጭንቅላትሽ ሞቷል። ጭንቅላትሽ አሞትሽ ሞቷል። ወሮኒ ዋን አከና ያዱ ማሊ ገለኒ ነሞኒ ባየን ጅራታን ጅረኒ ሆጀታን ጅረኒ ኩኖ ኦቦሌቲን ኬኛ ገልቴ ሀላን ሆጀቻርቲ ቪዲዮ አደዳ ገለኪሳርቲ haala bareedaa karaa bareedaa deemaa fi jiraallee dalagaa jirti. Maa rakkoo qaba? Waa takka rakkoon qabu ishee. Kanaaf bayan osoo waan hin taane haasa'uu yookaan gochuu yookaan baannee dhiifne namootaan haasaa namootaan galanii jiraachuu galanii dalagaa ofii dalaguu biyyatti kan dalagaa ofiitiif kan jiru tana keessa akkamitti baya kan jedhu baay'eetu jira. Warroonni immoo akkamitti jiraadha akkamtaa kasala kana maal kan akka namni jiraatutti jiraata kan ሰው እንዲኖር ይኖራል ማይኖር የለም። kanaaf isiniin jedha warroonni yaada gadi akkanaa kana qabdanii achumatti osoo lugaamamtanii teettanii bareedaadha. Akkamittiin jiraanne ni jiraata namni eenyummaan
akkama waleen obboleettiin keenya jettetti hin jiraata akkamittiin jiraannee kan jedhu yaada ishee ibsatte jechuudha. Kunoo isiin amma akkaataa ittiin qabsiisan yoo beekte dalagaa fedha jireenya fedha akkaataa itti dalagan beeynan rabbi dhugaa dubbachuuf ni jiraatta. Kanaaf waan na dhaggeeffattaniif galatooma aan obboleettiin keessan meeshaadha. Namoonni mana haaraa taatan subscribe godhaadha. Viidiyoo keenya isinii madduratti yaada keessan kennuu hin dagatinaa. Nagaan naa turaa. Baay'ee hanga viidiyoo biraatti wal arginaa.